Dumelang beso. Go na le metlhale e mentsi e ka emisang kanamiso ya mogare wa HIV/AIDS. Go na le gore o ka dirisa sekausu, go na le gore o ka ikgapa mo go tlhakanne dikobo le bakapele ba bantsi, mme go na le mo go teng PrEP. A re utlwa ka yone. PrEP ke pre-exposure prophylaxis, mme ga re bua re e tsharabolla ke go dirisa karolo nngwe ya diritibatsi tse e leng gore di tlabe di fiwa ke motho e leng gore di tlabe di tsewa ke motho e leng gore ga ana mogare wa HIV, gore a heme go ka tswana ke mogare wa HIV pele ga ka nna le kgonagalo gore a tswane ke mogare wa HIV. That is why re PrEP. Go na le nngwe pilisi e nngwe ne ntse e dirisiwe go teng post exposure prophylaxis. Yaanong post exposure prophylaxis yone ke e leng gore e fiwa motho e leng gore ga ana mogare wa HIV, a e tsaya gore a se ka tswana ke mogare wa HIV morago ga a sena go nna le that exposure to kgonagalo ya gore a tswane ke mogare wa HIV. PrEP ke pilisi e leng gore yone ga re re ke dingwe ya dipilisi tsone tsa diritibatsi, dipilisi tsa teng di fokoditswe gone a tshwanetse re ne fa dipilisi mo Botswana, mme go setse go na le approval ya gone gore gongwe ga re ntse re tsweletse bangwe ba tla ba fiwa le yone mokento, go na le mokento o setse o approvilwe. Mme yaanong PrEP ya ka ke setse ke buile batho ga ba simolola go etsa ba tla be e le gore ba etsa e le gore ba leka gone gore ba ka seka ba tswane ke mogare wa HIV ka gore ba itse gore ga bana mogare wa HIV. Gore o tse pilisi e kana o tse lemao lone leo la PrEP ke gore be e le gore o itse seemo sa gago sa mogare wa HIV la ntlha e be gape o itemogela gone gore gongwe ka ga o bonang botshelo jwa gago ka ga o botshelang ka teng o na le kgonagalo gore ka tswana ke mogare wa HIV go feta bangwe ba o tshelang le bone. Batho ba bangwe ba e leng gore re ka re ke bona ba tswana ke mogare ba ba ka tsanang gone mo PrEP ke ba e leng gore ra re ke la ntlha re ka bua ka ba re reng key populations. Key populations ka Setswana go toa batho ba e leng gore ba ntse ba sa tse ditlamelo kana ba sa tse ditogamaano tsa botsogo ka mabaka a harologaneng, bogolo thata mabaka a tshwanang le melao ya rona kana di-attitude tsa rona re le setšhaba. Ga re tsena ko tleliniking re ba shima re ba file lekgobo le le gore ba seka ba tsaya ditlamelo. Batho bone ba re ba tseya gore ke di-key populations ra thata re lemeletse mo bomme ba ba gobang ka mmele kana borre ba ba gobang ka mmele, re remeletse mo go borre ba ba tlhakanang dikobo le borre ba bangwe kana bomme ba ba tlhakanang dikobo le bomme ba bangwe, re lebeletse ba go tweng transgender people. E be gape re nna le ba e leng gore ra re ke ba e leng gore ba dirisa thata diritibatsi tsa go itsenya dimao ba ka sekgwa re reng people who inject drugs, ke tsone di-key populations ka boripana. E be re gape ga re ntse re tsweletse PrEP e fiwa batho ba e leng gore ga gongwe ke tlabe ke na le mogare wa HIV, motho ke tshela le ena a sena mogare wa HIV. Jaanong nna ga e le gore motho ke tshela le ena ga e le gore ga na mogare wa HIV, mme a lemoga gone gore botshelo jo re bo tshelang go bongwe ba mo diphatseng tsa gore ka tswana ke mogare wa HIV, o nna le tšhono a gone gore a ka go ikopela gore a tseye yone PrEP gore a itshireletse gore ke seka mpha mogare wa HIV. Ba boraro ke ba re reng pregnant and breastfeeding women. Ga re bua ka pregnant and breastfeeding women gantsi re bua ka bomme ba e leng gore ra itse gone gore e rile ga ba tsamaya ga ba go ikwadisetsa boimana ba tlhatlhoba mogare wa HIV. Re ile ra lemoga gone gore bontsi ba bone ne re ga ba tsile yalo e batla ba fitlhela le gore ba negative ka gore ga a le positive o tshwanela gore a tsene mo lenaneo la PMTCT. Mme yaanong re ntse re lemoga ga e rile ga go ntse dipatlisiso di supa gone gore ba bangwe ga re ntse re tsweletse re ba bona e le gore ba change seemo sa bone ne ba le negative ba ikwadisetsa boimana, mme yaanong ga ba tla tshedilo ya batsetsi ba fitlhela ba le positive mo go raya gore go beile ngwana mo diphatseng. Jaanong bone bomme ba e leng gore ba imana e ba nang negative, mme e le gore ba tshela le batho ba e leng gore ga ba itse seemo sa bone sa mogare, ba tshela le batho ba e leng gore gongwe ba na le mogare wa HIV, bomme bao bone ka gore ba itse gore ga bana mogare wa HIV ba ka fiwa PrEP gore ba sireletse lesea lone leo. Ba bo 5 ba re ntse re tsweletse ke ba re ba bitsa re adolescent girls and young women, ba e leng gore ra itse gone gore re nna re ntse re supa gone gore dipatlisiso tsa rona di supa gone gore bana ba basetsanyana ba ne mo seemong sa go ka tsona ke mogare wa HIV go gaisa ba bangwe ba ba tshelang le bone, go gaisa basimenyana ba ba lekanang le bone, ka gore ba bangwe gantsi ba palelwa le ke gone gore ba ka negotiatela gone gore a ba dirisa sekausu kana ba seka ba se dirisa sekausu. Mme ebile gape re lemogile gone gore this AGYW bone bananyana ba basetsanyana ba kgona gore ba tlhakana dikobo le batho ba e leng gore
ba tona mo go bone e be go raya gore ke bone ba e leng gore ba tsaya ditshwetso ka tlhakanelo ya dikobo ke bone ba ka supang gore a go itshireletso kana jang so e be go raya gore ngwana a mosetsana gore a gore nako ga a kgone gore a itshireletse se se re se tlhaloganya gape ka PrEP ke gore ga ke dirisa PrEP ke tlabe ke thibela hela mogare wa HIV PrEP ga ke a nthibela malwetse a tlhakanelo ya dikobo mme ebile gape PrEP ga ke a nthusa go thibela boimana jo bo sa eletsegeng. Molaetsa o utlwisediwa ke ba NAPA.